Mal, unsay mong ganahan kanon? Crispy na bili. Kay Bili naman po lagi ang gusto sa akong palangga diri abade. Nagpalit na lang po ko dayon largo diri. Pero wala tag yun naglilitson ni ang atong Bili bade ha. Kay sige naman tag litson diri Puol man pud na bade. Puol og naa og wala gali bade. Ay na perting lami Pero dili gid pud ni pagansi gyud pod akin kini. Mutilog gid pud tag unsay lasaan ni bade. Wow. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kayo ang dagan sa panahon. Perminting nindot gyud ang dagan sa panahon diri abade kay wala may ulan-ulan diri. Bisan magkulis maot ang dagan sa panahon diri. Nindot gihapon ang dagan sa atong panahon bade. Kay gusto naman pud lagi ni Malmal og Bili diri abade. Nagpalit na lang pud ko dayon largo diri. Kay lisod na bade. Basin ba og gabi dili ta. Pataparon bade kay suko na. Nga dili mapalitan siyang gusto bade ba. Bangko na pud ta tulog ani bade. Pero bitaw bade nagpalit ra gid kog Bili diri. Nya dili gid pud di kaing tantong dako bade kay mao na malangkod ni bilin nga Bili didto. Ako ra gid nang gitusok-tusok kadiyot og tinidor siya. Ako na lang pud dayon gibuhat kadiyot bade kay para nga muuga gyud ang tubig ba. Nindot man gyud tong ugas siya nga atong mariniton bade. Agri ra gyud og toyo og magic sarap ang akong gigamit diri kay mao ra man gihapon Ato man gihapon ning pritohon bade. Pero wala na gyud nako lapuay bade kay dili man ni nato tibok-on og luto diri Ako ra gyud siyang gibabad mga duha ra gud ka oras kapin bade. Kumbati naman siguro na siya. Unya mao na ni porma. Nipugsit gyud pod pag human atong babad bade. Medyo pula na gyud siya. Ako na lang kuday na siyang gibutngan gamay og mamasitas bade kay parang musamot gyud og lami siya ba. Unya kinahanglan gyud nato ni siyang hiwaon diri kay medyo dako-dako man ni bade. Kondisyon gid ta perminting nga magluto diri. Kay kung dili na mo kay si Malmal diha bade. Ako maning iyabon Wala lang nako nagipainit kaayo natong uwil diha kay permiro maning lunod ni. Kinahanglan nga hinay ra gid ang kalayo ani bade. Kung nangita pa manggaling mo baki diha, wala na bade. Tabo na lang gyud ang daghan diri. Igo ra gyud nako nang gipapula-pula siya nga kana bitang humok na hiwaon na yang unod bade. Kay makapurma man tag hiwa diha. Ako gyud ang tana ning tibok og luto ni pero dili gyud makaya ang tambok bade. Ngilngi gyud kay ang tanawon siya. Mao gyud ni resulta basta magluto tangan ay audience bade kay mutilaw gyud ba. Ay gid pud mo dalag customer si Malmal gyud. Ako lang gyud siyang gipabugnaw kadali bade kay dili man pud ni nato mahiwa og dili ni bugnaw ni. Perting inita man ni bade. Dili na gyud ta mahasol og hiwa ani kay humok naman ni siya. Unya pabor gid ka aning mga ingon ani bade og gusto ka nga naanay purma-purma na imo ma-slice diha. Ako ra gyud siyang ginigpis og hiwa bade nga kana bang dali ra lutoon ba. Nya kinahanglan basta magprito ka ani boilo gid na ang kayo bade para magdilagitik na ang panit diha. Dili gid pud ni nato biyaan bade kay siguro gid kung isa ra ka pamilok nato ani. Uling gid ni siya. Ato ra gid perminting bali-balihon bade nga kana bang mo color brown ra siya. Mao na pinakalami kayo bade. Unya dili na gid pud kaing tantong sumuli kay nang hiyos naman na iyang mga tambok diha. Perting lami agyud ani samot tagi siguro ato ning ipulutan bade. Gamay inom daghan gid siguro ang punit diri Kay hapit naman lagi to maluto to tong pinirito nga Bili bade hukad lagi butaan ning torang piritong Bili hapit gid pud gikaon si Iro gyud po. Unya mao na ni luto na gid ni atong giprito diri. Muragan sigid siguro ta ani kay daghan kay to ganina bade karon perte na lang gamaya. Dili na gid siguro ta magingon ani og utro og luto bade kay perting gamaya na lang gyud ani ba. Kini mutilo gid butaan atong pinirito nga Bili og lami ba gyud ni bade. Lami man gihapon siya pero mao lagi gibinlan na lang yung tag gamay ba de pero okay ra busog man gihapon ta diri Pila ra bagoy istorya.